This is the odyssey of a filmmaker searching for music, fun, and colors in a world of ambiguity and suspicion, the world behind the Iron Curtain. What do you know about life there? What did anyone ever hear about except the grayness, the militarism, and the constant beating of propaganda? The melody of life seemed to offer only one refrain: work, work, and more work. Im heißen Ofenhauch Wasser verdampft, bald tönt ein neuer Klang, die Presse stampft. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei, das ist der Rhythmus. Ja, nun bringt mir den Text für die Kohlenpresse. So ungefähr. Racke-Dacke, 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 Racke-Dacke klingt das Lied der Kohlenpresse. A socialist musical film has to be a crazy idea, but Lenin said that cinema was the most important art because it reaches the masses, and even the masses have to be entertained. So would a musical be a way of making communism entertaining, singing along with a 5-year plan, choreographed party programs? Wolkenloser Himmel und der Wind, der schweigt. Kaum zu glauben, wie das Barometer steigt. Heiße Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar. Kinder, ist das Wetter außer Rand und Band. Das gibt einen sagenhaften Sonnenbrand. Heißer Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar. Heute brennt die Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze allzu groß. Heißer Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar. Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein. Wenn ich's finde, spring ich, wie ich bin, hinein. Heißer Sommer in diesem Jahr ist ein heißer Sommer, wie wunderbar. So what exactly was going on? The few directors who made the musicals had died years ago. Against all expectations, even their colleagues who were still around had little to say. In fact, most people simply couldn't understand why anyone would bring up the subject at all. There were very few musicals made, yet they found a welcome public who filled the cinemas and demanded more. Of course, in socialism, there were always problems with supply and demand. Of all the countries, the hardline East Germans seemed the least likely to respond. Yet their film studio, the DEFA, did their best to fulfill the quota. Es gab also Import-Musicals, Revuefilme, wie auch immer Unterhaltungsfilme, aber wir mussten sehr viel Devisen dafür aufbringen und das war in dem einen oder anderen Falle doch recht kompliziert. Die DEFA stand ganz einfach vor der Entscheidung, wir haben das Personal, wir haben die Ateliers, das heißt die Kapazität, um solche Filme auch herstellen zu können. Natürlich hat die DEFA das versucht. Die DEFA hat alles versucht, auch diese Sachen zu kopieren. Sie haben also natürlich
auf die Besucher geschielt und gesagt, das können wir auch. Wir haben auch schöne Menschen, wir haben auch Sex, wir haben das alles auch. Wir haben als Jugendliche schon die Filme mit gleichen Filmen aus dem Westen verglichen, aus Amerika verglichen, aber die waren für uns relativ weit weg. Wir haben uns die angesehen, die waren sehr schön, die haben uns gut unterhalten auch, aber unsere DEFA-Filme, die waren uns einfach, das war unsere Welt. A specter was haunting communism, the specter of Hollywood. But the new socialist man needed a new form of entertainment, and here the irresistible force met the immovable object. Als der Mensch zu werden von den Bäumen niederstieg, schuf als erstes er auf Ehren sich die Tanzmusik. Und weil mit den höheren Pflichten die Erfindungsgabe wächst, schuf er eines Tages sich den ersten Schlagertext. Ja, so oder so, Musik macht froh. Ja, so oder so, Musik macht froh. The few filmmakers that tried to dedicate themselves to the experiment had the toughest job of all. They were expected to reinvent the wheel. Nichts als Faxen im Kopf. Seifert-Methode, Ausnutzen der Wartezeit. Altogether, from East Germany, Poland, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria and the Soviet Union, only about 40 musicals were made in 40 years. Officially, the films were tolerated but not encouraged, and almost none of them ever made it to the West. Găsit un cântec, da, un cântec pe strada mea. Cred că l-a pierdut pe stradă, l-a pierdut cineva. Dar cine-o fi nu pot ști. La 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 la. Ce cântec ușor și al tuturor. E-al cu tine, dar nu ține, poartă-l din loc în loc. Să-l cânte toți că aduce noroc. Să-l cânte toți că aduce noroc. Aus einer Mitteilung des Zentralkomitees. Eine gut besuchte Vorstellung mit einem DEFA-Film hat mehr propagandistische Wirkung für die ideologische Umerziehung des Volkes als eine politische Versammlung, weil wir mit diesen Filmen an jene kleinbürgerlichen, indifferenten Schichten herankommen, die unseren Versammlungen fernbleiben. Der Sozialismus wurde ja als äußerst ernste und dramatische Angelegenheit aufgefasst. Und er war es ja auch. Er ging aus Kriegen und Revolutionen hervor und befand sich auch gedanklich ständig im Kampf mit Übermächten. Und deshalb war auch eine Voreingenommenheit da, bei sehr vielen, gegen Unterhaltung und auch gegen das Musical. Begreifen Sie eigentlich, was Sie da vormachen? Ich verstehe nicht. Eben, Sie verstehen das nicht. Sehen Sie mal, sind wir denn am Strand? Was soll das? Was sind das für Sachen? Beine. Das ist mir klar.
Überhaupt darf ich fragen, wo Sie arbeiten? Wo ich arbeite? Ich bin Planökonom. Aha. Haben Sie schon viele Ökonomen in diesem Aufzug getroffen? Was wir erreichen wollen, ist doch schließlich die bewusste Erziehung der Werktätigen. Aber mit nackten Beinen kann man schwerlich erziehen. Was müssen wir also tun? Die Kostüme auswechseln und die Beine isolieren. Jetzt ein Wort zum Tanz. Um was geht es da? Um Liebe geht es, um Jugend. Davon spricht der Tanz. Das ist mir klar, ich bin ja verheiratet. Aber sind Sie der Meinung, dass ein junger Mann vielleicht gezwungen ist, wenn er einem jungen Mädchen seine Liebe gesteht, sich in dieser Art zu produzieren? Aber Kollege Ogurzow, das ist ein akrobatischer Walzer. Begreifen Sie doch, das Wesen des Tanzes Kollegin Krylova, unser Staat gibt doch nicht derartige Mittel für die Ausbildung aus, damit unsere Ökonomen in der Luft herumfliegen. Die Kunst wurde ja nicht als ein freies System von Gedanken und ästhetischen Formen verstanden, sondern als mehr oder weniger eine Form der Ideologie, die auf populäre Weise in diesem Falle die Ideen des Sozialismus befördern, die Humanität in der Gesellschaft verbreitern sollte. Ich drücke es ganz positiv aus. Es hatte auch andere restriktive Seiten. Und sowas haben Sie bestellt? Natürlich. Das ist volksverbunden, schöpft aus dem kulturellen Erbe und ist beste deutsche Tradition. Sie sind leider auch so ein Stück deutsche Tradition. Außerdem entspricht das genau dem Geschmack unserer werktätigen Menschen. Ich werde Ihnen mal zeigen, was unserem Geschmack entspricht. Also das ist doch eine bodenlose... Wir wollten der Sache ja durch wissenschaftliche Analyse und Orientierung auf die Sprünge helfen, die Sache besser verstehen. Außerdem war ja immer das Problem der Alternative, denn über die Medien war eine riesige, wachsende Menge von Kunst und Unterhaltung aus den westlichen Ländern in der DDR ständig präsent. Und für alles musste eine sozialistische Form gefunden werden, am Ende auch für das Musical. Und auch hier gab es Bemühungen mit den Praktikern in Kommunikation zu wissenschaftlicherem Verständnis zu gelangen. Natürlich sollten die Filme der DEFA fantasievoll sein. Und die Autoren und Regisseure wurden immer wieder aufgerufen, fantasievolle Filme zu gestalten. Aber was ist Fantasie? Und da gab es auch wieder ein Lenin-Wort, das dann über allem schwebte. Auch der sozialistische Künstler darf träumen. Er darf nicht nur träumen, er muss sogar träumen. Aber was sind Träume im sozialistischen Realismus? So habe ich denn meine Aspiranten Anfang der 80er Jahre durch alle 38 Lenin-Bände gejagt und wir haben eine große Studie geschrieben, was denn Lenin zur Unterhaltung nun mitzuteilen hat, aber in Wirklichkeit stand ja doch nichts Rechtes drin. But if Lenin had nothing to say, his successor, Stalin, certainly did. He made it his business to be as close to the Soviet film industry as he could. The censors demanded ideological content, but Stalin himself, well, sometimes he just liked to be entertained. But when it came to Soviet films, at that time there was no entertainment to be had. История музыкального фильма в России, можно сказать, начинается с «Веселых ребят» Григория Александрова. Григорий Александров, его фильмы называли советским Голливудом, и, вообще говоря, не случайно.
Дело в том, что Александров сделал свой первый музыкальный фильм после того, как он реально вернулся из Голливуда, куда он поехал с самым знаменитым режиссером советского кино Сергеем Эйзенштейном. Он много видел и много смотрел американского кино и был дружен с многими американскими деятелями кино. В частности, например, что опять-таки немаловажно, с Чаплиным. Когда он приехал в Россию, то он не стал больше работать с Эйзенштейном, а решил делать комические фильмы. Alexandrov's first film, The Jolly Fellows, was full of songs and gags in the best Hollywood tradition. Unfortunately, this was the Soviet Union. The censors took one look at the film and banned it. Разгорелся наш утюг. With his film in danger, Alexandrov sought the help of the famous writer Maxim Gorky, who, as a leading Soviet artist, might have some influence with the censors. No one wants to see a comedy alone, so Gorky arranged to see the film with an audience from a local Soviet youth group. By the end, they were all laughing so hard that Gorky decided to take the film straight to Stalin himself. And this was the dictator's response. Anyone who would dare to make a movie as humorous as this has got to be a brave man. In the end, Alexandrov may be the only man in history to receive a military decoration for making a musical comedy. Александров очень занимательная для меня лично фигура, потому что он считался, вот когда я работал на Мосфильме в редакционной коллегии Упырьева, то Александров считался всегда самым глупым человеком в советском кино. Сейчас, когда я пересматриваю его фильмы, я думаю, что, может быть, мы глубоко ошибались, может быть, он всю жизнь валял дурака или носил маску дурака, а устраивал свою судьбу и судьбу своих фильмов чрезвычайно умно, и, может быть, эта маска потом просто к нему приклеилась, и он уже иначе не мог. А может быть, он так и продолжал валять дурака, что в советской действительности было самым надежным делом. И долго искал актрису для того, чтобы она могла играть с Утесовым. И когда он нашел Любовь Орлову, он ее нашел в театре Немировича Данченко, и она была оперно-опереточной певицей настоящей, то как бы он ее нашел на всю жизнь, и Орлова нашла его на всю жизнь, и этот союз сложился в личной жизни, на экране навсегда, и она не прогадала, потому что карьера ее в советском кино была ослепительной. With the success of The Jolly Fellows, it began to occur to Stalin that maybe laughter was a better form of propaganda than a serious film. Now, a few years later, he put in his own special order for humor and songs. So Alexandrov made Volga Volga, a story about a group of merry villagers who want to prove their musical talent in Moscow. То небо высокаты, точно море широкаты, необъятная дорога молодежная. Это было самое страшное время в советской истории. Она вышла в свет в 1938 году. С одной стороны, был провозглашен сталинский лозунг, что жить стало легче, жить стало веселей, а с другой стороны, жить стало веселей тем, кто жил. А сколько миллионов в это время были уничтожены во время процесса, в общем, во время всего этого большого террора, это до сих пор трудно подсчитать.
она стала самой любимой музыкальной комедией Сталина. Он ее смотрел около 100 раз. И опять-таки Александров рассказывает такой довольно курьезный сюжет, что во время войны Сталин послал фильм своему союзнику Рузвельту. Unfortunately, Alexandrov's success didn't make it any easier for those who wanted to follow his example, and so it was up to Stalin to champion another director against the critics and apparatchiks, Ivan Piriev, who dedicated himself to musical stories about life in the collective farms. Но Пырьев был человек совершенно другого склада, чем Александров, и, можно сказать, прямо противоположного в чем-то. Он был вот то, что называется широкая русская натура. Человек, он был очень занимательный, один из самых занимательных людей, которых я знала в кино, неожиданный, с характером. Я-то думаю, что он хорошо понимал, что он делал, когда он делал вот эти свои бесконфликтные музыкальные фильмы, потому что он понял, что если делать конфликтные фильмы, то неприятностей не избежать. Пора обедать, выбегайте из дверей, поспешите, поспешите во всю прыть, из корыта, из кормушек закусить. Эгей, скорей, 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 скорей. Очень хорошая пища, кушайте кухню мою. Ты уже сватал, дружище, дай я и все подолью. Кушайте, ешьте, пейте, ешьте еще замешу. И поскорее толстейте, очень об этом прошу. Я могла бы сказать так, что когда мы сейчас смотрим Марину Ладынину, героиню пырьевских фильмов, то мы видим ее совсем не так, как раньше. Это прелестная женщина, умная, интеллигентная, которая играет вот эту вот простую женщину из колхоза. И как бы сейчас для нас фильм строится именно на этом несовпадении актрисы и роли. Интересно то, что за этим образом как бы. Марина Ладынина, так же, как и Орлова, была женой режиссера. В советском кино это значило очень много, потому что практически почти каждый режиссер, за очень небольшими исключениями, снимал свою жену. Even Jean-Luc Godard once said the history of film was the history of boys photographing girls. But Stalin had another fantasy, boys photographing tractors. Огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но из своей верха не отдадим. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, им первый маршал в бой нас поведет. Вперед, ребята! Both Piriev and Alexandrov were communists, but more important, they were entertainers.
they found a way to use the elements of socialist realism to create fairy tale stories which glorified the Soviet way of life and the optimism of the simple workers. Just like the Hollywood musicals of the Depression era, the Soviet musicals wanted to make the harsh reality beautiful. With music, some comedy, and a love story, the audiences didn't pay much attention to the propaganda. They took what they needed, a comforting illusion. In The Bright Path, the fairy tale symbolism was at its strongest in a Cinderella story that idealized the hope of industrialization and its promise of a new life. Socialist realism allowed for miracles, but even in the movies, nothing happened by magic. It took work. В этом смысле можно сказать, что темой советской музыкальной комедии всегда было счастье. Но если мы обратимся, скажем, к голливудской музыкальной комедии, то мы увидим, что там то же самое. Значит, в советском фильме, в отличие от американского, счастье всегда только в труде. Причем в труде обязательно физическом. Songs were certainly a natural expression of work, but socialist realism did not allow for dance routines in the fields or on the factory floor. Instead, the Soviet musicals turned physical labor into choreography, giving the work itself the same expression of joy and exhilaration as any Hollywood dance number. Если ж к этому награда будет нам присуждена. Мы не скажем нет, не знаем.